Bubagra ke Dini ketal fanyo chen khabai khubai lam sogo Dini ketal fanyo chen khabai khubai lam sogo Jongborno khabai khubai lam family tai 194 voter more genuine more ammonia jeta kono dojon anu 1000 sane am haya omo genuine omo chini vc wise chini ota kajon sikla rok chin takuk dormendro tai takuk prosenjini netrite Dini chini all joining hambai 55 family borok taikeno kha ka hambai sing yasak na lainai tai borokno sing khoroksa khai sing borno hambai yafaro pai sing borno ke yasak na lasine phade Bubagrani loge fainero na khabai khubai lam sogo Bubagrani loge fainero na khabai khubai lam sogo Bubagra lo ang obreno not bisini ang poila obreno bisini BJP ni book president kai dong economy ang tabo Bubagrani tidulung ai diprasa do perhap kare bagai ang ya piri serang bagai Bubar logi ma phakya sini takso te BJP wa kuno diprasa ni mothangni lamao kre aban bagane ang oje sini bharata garjalani sini mangrang MLA sir bishojit koloi tai sini tikramothani youth ni president Suros Diborma anggono mo kami kobai kami naro tai sini bharata garjalani block president sini sar orjuno bela ke hami marwo ang taklai bosoro 3 bosor lagatar ang BJP khaikya BJP khai bisini kuno anti prasaroni am sayo kuno development nugia ba ti prasaron bagine kuno kaham laman bagine nugian bagine ang tabo o ti promoto ang banatalawo phaikya apni সাথে সাথে যতটাই সিনো বার তাগরলনি আম সাইনি যে যারা BJP খাই দংনাই রক Normal wangsung mangkana sini Bubagrani tidulung bai kebo tiprasarano muthangi manja tangi hingke angoro bisi kok sarano phaya angoro joining se apuni ula ani je kokotang sakhina mano sini je bisram jo area pangtung sini 6 sidol area kabangma o thayo sung sikla bodol ngai sung society we salgo onek te bonjit ngai tongo apuna kebo ngaya abo jottono sikla bodol pasi unai Sengapura narna ke ati dulung bai sudo Bubagra kasih se asamno khaiman nai aban bagai seng sikla phamai tini waja kawo MLA sarno seng waja joining program bo manjak phaiga tini jodo sikla rok tongai rok sikla bodolo phananang thung amai थांसाव मारी फाइक्या आसना हामाय saltasung kubui khainai tai jeng keplai khainai tai tiprasa thansa tongnai jeng keplai Bubagra ailok thoni naro Bubagra ke Dini ketal fanyo chen khabai khubai lam sogo Dini ketal fanyo chen khabai khubai lam sogo Jongborno khabai khubai lam family tai 194 voter more genuine more ammonia jeta kono dojon anu 1000 sane am haya omo genuine omo chini vc wise chini ota kajon sikla rok chin takuk dormendro tai takuk prosenjini netrite dini chini all joining hambai bisikba pungmani sal o salno rugui chini Bubagrani loge ba Bubagrani khorangno khanawi chini o takarjola amchai ni bisingo Amarnagarni tongo tai east west takarjolani bisini specially o jago tini সম্পূর্ণ sikla rok BJP party ni yakare BJP party no yakare 55 family 194 voter borok jeng bebasa tini ora chin party o phai join khai pekha chin takuk Dormendro Deborma tai
প্রসেনজিৎ দেববর্মা নেতৃত্বে তিনি অশিকলা রক তিনি जों बे बाक्सा ते बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानि ककनो खनावै बुबाग्रानि लिडारशिपनो हामजागै ब्रक তিনি जों बे बीजेपी स्पेशल और बीजेपी बदलनि याकरे ति प्रमो थाव ब्रक जों बाक्सा जॉइन खाइबाय बीजेपी जे बदल याकानाय रक ब्रक कि बीजेपी बागि पटो गतो এই চিনি और खरसा যত মানে बीजेपी नि सिकला बदल लक प्ला हानि बिसिंगो बुथ प्रेसिडेंट ब्रनि बुथ प्रेसिडेंट नि ब्रक তিনি तंगो चिनि और ब्रक और महाराजानो खाप फजागि फाइके एक्चुअली साना थांगांकै তিনি जों स्राइसे सेमनो सारात्रिफ्रावो তিনি बुबाग्रानो हामजागै तिप्रामो थावो बीजेपी बदल कागै बायै गोबां बरक তিনি फाइ दं तामनि बागै हमरा तनक थिं खोना आनि को गेबरनि कबनि ब्रक सागा তিনি जे बीजेपी ओ तंगै दफानि बागै सामुं खायनि कुनु स्कोप गरै सुदु निजि चानानि सुदु निजि किसा भक बासिना निजि रां खाने अफसो सिमेन्सि बीजेपी नि आइडियोलॉजी बुबाग्रानि आइडियोलॉजी के स्राइसे साइमनो जे তিনি साका তিনি एटिटेटि हा सेकजाक गमन कक साका ब्रक जे बिश्रामगंज हाय जागा जों बेते बिसि हाकसालिया তিনি बॉर्डर তিনি অ জায়গাও তিনি নগর পঞ্চায়েত খাই জায়গা সেকিতলাং থামানো খানা টাকাজর সেকিমানো ইনকো অব সাবনি নেতৃত্ব দংবা তিনি বিজেপি সরকারি নেতৃত্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আং সানামু সুঙ্গ বিনি নেতৃত্বেনো তিনি কিন্তু অমহায়ঙ্গি দं বস রাই সাই তিনি সাই দङ যে বিজেপি হাপাङो ফাইকাंके কতাল এডিসিস নামনাই অর শুধু টিপ্রাসা সিমিনিয়া সবাই মিলে দंनाय সবাই মিলে আমরা থাকব মানে তাম সাবা অর স্বাভাবিক টিপ্রাস অ যে টিটেডি সেরেনা আস্তে সেগৈ অর ফাতারহানি ফাইনাलनो सेटल डाउन खायनि बगैनो मकताल एडिशन नामनि कक साइतो गम तिनि सुन सिमिनि आनि को गियाबो साराति बमर खनाय दंगो हा तिनि सिकला रक तिनि अमन सजंले आते है कारण तिनि सिकला रक तिनि भविष्य तिनि थिना आउन बगैनो ब्रक बीजेपी या करे तिनि टिप्रा मथावो अ ताकारजला आमसायो तिनि फिफ्थ फाउंडेशन दिनो जों बे बाक्सा बट ब्रक तिनि सामं खायनि बगै खापुर जगै बर जों बे बाक्सा फाइके आउन बगै जों ब्रकनो पाइपले हामबाय याफारो ताइ जों ब्रक यासाक ना लायखा तिनि और तिनि तंगो तिनि और ताकारजला तिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट तंगो बरंगनां अर्जुन सिकला बदलनि बरंगनां प्रेसिडेंट सुरज देबबर्मा तंगो ताइ तिनि नारि नेत्री तिनि बरंगनां जों सिन्धुकन्या जमातिया गसाम प्रेसिडेंट ताबो टीडब्ल्यूएफ नि जे एडवाइजरी चेयरमैन नि एडवाइजरी वाइस चेयरमैन ओंखाय तिनि और गोबां मानसिनि वारियर तंगो तिनि लिडार तंगयो जों थाइमानो तिनि ताकारजला आमसायो कुनु अपोजिशन एक्चुअली बीजेपी माने कुनु कक्रि हेसि अ बासमनो नुखना थांनाय 2023 मात्र बीजेपी आईपीपी मिले मात्र 22 जना भोट मानो 22 टा भोट मानो काजी चिनर ताम बीजेपी तंगवा अ 22 जना बिसिङ मासमनो तंनाय तिनि जतन तिब्रा माथा फाइपे पेके हेसि और कुनो बीजेपी ने कुनो और नाम चिन्ह नकरै और जों साइमानै दङ तिरपारा जो सुदु ताकाजला सिमिया तिरपारा जो ताकला 2026 जों साइमानो बीजेपी रबसो सीट मानाय 28 सामने आंखे वानसो गोबरन लाडु जिरु याफार होनाय तिप्रासारक जथेष्ट रेडी दङ तिन तिप्रासारक अ 2026 जबर लाडु जिरु मालांनाय हेसि आउन बारे केबो कुनो माया बर हेसि माने बरनि स्टेटमेंट दिने दिन चेंज संगै दङ हेसि काजी अब जों साइमानै दङ बर एडिसिओ फाइट खानाय मत माने कुनो कंडिशन करै आर ताकासे कक सानामु सुङा एक्चुअली बीजेपी रक टीटीआईडीसी हापाङो बा टीटीआईडीसी जे इलेक्शन बर फाइट खेस दङ नंगौ पर लासिना नांगौ कारण बरन थाम अबादन दंसा टीटीआईडीसी हाप मानथानि टीटीआईडीसी 1984 सिक शिडुल मानथानि बरन थाम अबादन तो बर अ टीटीआईडीसी बाहायके मान खबरन थानि कुन नलेज तो अक नलेज ग्रीन बागैनो टीटीआईडीसी सबारि जन्न अनि तिनि बासन दै दं हैसि काजे बरन जों साइलाब करै तिप्रासो जथेष्ट मानसेट खाइनाका जे बुबाग्रान लगेनो तंनाय बुबाग्रान एकमात्र चिन सल्युशन तु माने हेसि आबै तिनि जत तिप्रासरा बुबाग्रान लगेनो फाइ दङ जों जतनो हामबायाफोर जों बसकाते पुजो काने हेसि 2028 तिप्रासा मुख्यमन्त्री ना चिन बुबाग्रान मुख्यमन्त्री स्राय बाइथा कचार मंसार ताइ बाक्सा लुक्रक फाइनानि मुसुङै दंनाय रक बुबाग्राना हामजागै बरकनो तम मेसेज दंनाय बेलाय हामबाय हायनाय देशा जों एक्चुअली तीन थानि खबर टाइप दङ तिनि और बासा सपाय खबर रक बरक ताबो जों कन्टेक्ट खाइ दङ एबं बरक जों बरक फाइनान्सियल जों साइमानै दं आर तिनि जों खबर मानखा किसु तिनि जइन खाइने रकनो बुबाग्रान लगे फाइनाय रकनो हायनो हाय प्रब्लेम फुनुक जाउखा नन चाकरि नै फना नों चाकरि अफार जइन गथामने चाकरि को रजाक फर्म रजाक नन चाकरि दिनाय नन अमति दिनाय हने हायनि हे बरक तिनि बरन फुन खाइजाउ का रां अफार खाइजाउ का किन्तु तिनि चिनि सिकला रक रां न ताम हने बनो याकरै अ चाकरिनो याकरै तिनि बुबाग्रानि ककनो खनावै बुबाग्रानि कक इमांनो जों मुख थांखायनि बगै अ 12 ताका जलनि जे चिनि जे अ तिप्रा मते फाइट अबनो गप्लाय खायनि बगै रते जों फाइसो जां बनामोन पाइपले हामबाय हामबाय